Talo tayo, idol. Idol Lucas. You're defeat. Press lang, press. Cut. Maybe. 300. Ganda naman ba? Walang nagtalo yun. Ipol-dipol yun. Full dish. Full ash. Full dish. Double pay. Lock na? Oh, babawi ako. Babawi nga yun. Double pay. Hindi talaga nag one eh. Yes, Idol Chicken Burger. Idol Leon. Indonesian. Shout out for you, Idol. Welcome, welcome, welcome to my live. Double pay to. Sige. Why are you lucky? Yes, Idol, we're lucky. Hopefully, we're lucky today. Uy, Sri Christiana. Good evening, Idol. process stopper. Lock yan. Ay, lock na pala ito, no? Quadro. Uy, process par. Ba? Par. Oh, talo yan. Talong dalawa. Straight. Process straight, ha? Talo din to. 2, 3. 3 to, di ba? Tres. Bayad tayo ng Size lang. size. Supply tayo ng 700. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. For subscribing, Idol. 439 viewers. Gandang gabi sa inyong lahat. Enjoy lang po. 350. Lagas yung 2,000 ko, ah. Para masaya ang barkada. Nood habang nagtatawanan, nagpupustahan. 350. 3, dito. Tres. 3, dice. Ito naman tayo. Walang iba, Idol. Pwede rin doon. Dito. Dito na lang mga idol.
Sakaling 3 pairs o 4 pairs lang ang bangka. Yun na. Final decision na yan. Street hoppers. Street try. Full straight. Kadapat. Street hoppers din to. Okay na yan, Lods. Wala tayong ulo. King dish. O yun, puso yung bangka. Talo to. Okay. Double pay, idol. Talo to ha. Ito nakapusoy dalawa. Double pay. It's holiday, mga Lodi. 3 lang yan, di ba? Doc J, good evening. Size. Chicken burger, winner. Yes, idol. We are 2, 3, double 4, pay. 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Buti may nahagi pang isa. Ako na lang tayo. John Quino. Cut. Good evening sa iyo, idol. 3. John Yes. Quino, welcome. Yes, guys, Thank you for subscribing, idol. Double tap, mga idol. Thank you, mga idol. Thank you. Maraming salamat sa support kanyang mga Lodi. Ayan. Ayan na naman tayo, mga Lodi. May ganun. Lagi na pa itong baraha. This is the final. Ramel Bacolor. Shout out sa'yo, idol. Ramel Bacolor. Where are you from, idol? Ramel Bacolor. Thank you for watching. Okay. Oh. Okay. Proud. Try for Y. Good evening sa'yo, idol. All par. Good evening, good evening. All size. Toppers. As jack. All 8 pluses. Oy. Paul straight. Panalo. Pasoy ito. Talo. Talo nga ni. Okay. Talo. Ito lang panalo ha. 2, 3. 3. 9. 600. 450 rin. 450 yan. 450, 450. 9. Kaya sandaan. Sandaan na lang ha. Aw! 3. 1, 2, 3. 3. Sub din. Okay. Sub. John Quino. Hi, where is the place? Where is the place? Malayo, idol. Lapu-lapu. 2, 3, 450 ulit. 450. O, 500 na. Pagbigyan natin, mga idol. 500. 3. Alas na tayo sa 500, idol. 450. 500. 3. Ramel Bacolor. Walang siya ako. Huwag ka pa. 500 muna, idol. Medyo maaga pa. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Pusoy. Idol sa din dyan. What you call here, pusoy. Idol, disclaim, pusoy.
Try mo. Baka. Yan ito. Ba't yan ito, Frank? Idol Isaac Francis. Lakto pa. Thank you, Idol. Yes, thank you, John Pino. Thank you for your comment, Idol. Crowd na tayo. Pa-double tap, Idol. Pa-double tap. Ito lang. Pa-double tap lang, Idol, ang screen natin. Basis Parpar. Sayang. Ito ba kayo? 752. May bagong kalaban dumating. Bagong player, Idol. Basis Par. Ay, bagong player. Manli ang tirada ko kanina. Kasi stopper. Basis Parpar. Panalo pa nga lahat ng pumunta. Basis to, hindi mo bro eh. Wala nakapusoy ha? Uy, may alas ha? Pusoy ka? Straight ginagawa Ay, straight. straight. Sorry. Alam ko. Panalo lang lahat, panalo. Panalo na 500 akin. 450. Okay, 450. 450. Kulang yan. Wala, kulang. Ay, 500. So, 5. 450. Kano yan? 3. 1, 2, 3. 3. Thank you, Idol Machi. Rafael Bacolar.